Ano na? Lalaro na tayo ng ganito. Sama naman na. Gusto ko. Gojo. Baba. Ready na tayo. Oh my god. Ano boy? Ay. Ay. Rauno! This. Saan siya? Si Goku! God damn! Wala powers mo kapag namatay ka? Man. Joke lang. Asya. Oh. Oh my god. Asya. Oh my god, ikaw si Gojo! Ano ka yun? What the hell? Do not fight anymore. Kailangan ko man patayin. Oh my god! You kidding me? I'm gonna make some moves! Oh my god! I'm joking. I'm joking, please. I'm joking. I'm joking.
My God! I'm alive! I'm alive! Kerja. Dah. God damn! Ahem, I'm right here. Boy, apa yang kabar? Ginawanya boy. Damn.
Pwede. Tatay ka pa. 舐められては困るな。波動を注視。So, release ka naman, pipindutin ko to. Ay, ayo. Pay to win? No! Ano mga to, Goku? Goku? Goku! Ay! Joke lang. Sorry ako. Bye. Wow. So, ito na yung end ng video. So, wait na lang. Mga ibang mga video ko. So, bye-bye!